खान किस तरह फैसले करते हैं, खान कौम के लिए क्या है। पहले मैं उसका तकरीर भी नहीं सुनता था। क्यों? इसलिए कि लोगों ने मुझे बोला कि यार ये कोई पतन हुई तौबा नौजुबिल्लाह, उसमें जादू है इसके बातों में। फिर लोग तो मैंने वही जो मक्के में लोग कहते थे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों में ऐसा है, तो इसमें असर इसलिए था कि ये कौम के हक के बातें करते थे, अपने हक की नहीं। उनकी आजादी के लिए कि जिन कामों पे आप प्राउड कर सकें और फख्र से खान साहब को बता सकें। हम लड़ाई कराना चाह रहे थे लेकिन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 1000 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, सब लोग आते हैं, एहतजाज होता है। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि मेला लगता है और फिर उसके बाद हम घरों को चले जाते हैं। खान साहब की आजादी इससे मुमकिन नहीं है। सोहेल साहब ने कंटेनर का इफ्तिताह किया था और हमें लायमल चाहिए, आप क्या कहते हैं? यकीनन एहतजाज और तहरीक इनकलाब ये एक दिन के काम नहीं है, ये खामखा कभी कभी तूल पकड़ता है। और फिर हम ऐसे लीडर के सिपाही हैं जो 3 साल 4 साल से वो कैद सख्ती, कैद तन्हाई में गुजार के गर्मी ठंडी हर किस्म मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना है। तो हम कभी भी हार मानने वाले नहीं है और ये एहतजाज भी जारी रहेगा। और अगर हमने हर दरवाजा खटखटाया, अक़वाम मुत्तहिदा तक अपने कौमी लोगों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया, ह्यूमन राइट्स की तरफ गया, पूरी दुनिया की तरफ हमने उछाल के बोला कि खुदा के लिए हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मावराए अदालत जो फैसले हो रहे हैं, जो हमारे अदालतें सुनती नहीं है, हमारे पार्लियामेंट का बालादस्ती खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमेसी खत्म हो गई, ये चीजें जो होते हैं ना और एक कुछ अपराधों की वजह से होते हैं, ये अगर ठीक ना हो जाए, ये मुल्क ऐसी तरफ जा रहा है कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अभी ये लोग मुश्ताइल नहीं है। अभी हम खान साहब ने हमें यही दर्श दिया था, 126 दिन धरना उसने दिया था, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा था। हम भी इधर आके किसी ने इधर किसी का नुकसान किया है, कभी भी किसी को कोई किसी दुकान का किसी चीज का नुकसान किया है? हम पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन एहतजाज जब आखिर एंड तक पहुंचते हैं और पुरअमन एहतजाज पे कोई नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद लोग उस हालत पे भी उतरते हैं जो इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। समझते हैं पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इंटरनेशनल लीडर यहाँ पाबंद सलासल है और सब पूरी दुनिया ये भी जानती है कि वो बेगुनाह है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि लीडरशिप में MPs MNAs में कहाँ पर आप वीकनेस देख रहे हैं कि खान साहब की आज़ादी नहीं हो पा रही? यकीनन इसमें वीकनेस इसलिए नहीं है कि सियासी वर्कर तो एहतजाज कर सकते हैं, आंसू गैस बर्दाश्त कर सकते हैं, रबर बुलेट भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फायर तो बर्दाश्त करना इंसान की नहीं है, फौजी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो एक सियासी वर्कर कैसा बर्दाश्त करेगा? इन जालिम लोगों ने हमारे एहतजाजों को इतना ऐसी हालत तक पहुंचाया कि उसमें आपने देखा कि डायरेक्ट फायर होते हैं और फिर जालिम लोग ये इसलिए है कि ये खुद मारते हैं और फिर हमारे ऊपर पर्चा भी ये काटते हैं, हमारे लोगों को मारती भी हैं, फिर पर्चे ऊपर से, जैसे कि अंग्रेज लोगों ने केपी में बाबड़ा की शहादत जिसने की थी, फिर उसके एक गोली का कीमत भी उससे वसूल किया था कि आपको जितने लोग हमने मारे हैं इतना ही गोली भी देना। ये हमारे लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। अच्छा, लियाकत अली खान साहब इमरान खान साहब के टाइगर हैं, अल्लाह करे खान साहब की आजादी होती है, आपको पता चलता है बड़ी गाना जाते हैं सब आप भी मिलने के लिए। आप लियाकत अली खान ने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कौन से ऐसे काम किए उनकी आजादी के लिए कि जिन कामों पे आप प्राउड कर सकें और फख्र से खान साहब को बता सकें? मैंने अपने इलाके की हर एक वर्कर के कान और दिल तक ये बात पहुंचाए हैं कि खान अपने लिए जेल में नहीं है, खान हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए जेल में है और इसकी आजादी और उसकी जंग हमारी जंग है, वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने कभी भी हार नहीं मानना है और जब भी जरूरत होते है, मैं जमान पार्क में जब जरूरत था तो मैंने 200-250-300 बंदे हर जिस दिन मेरा ड्यूटी था लेके गए हैं। इधर अडियाला मैंने हमेशा लोगों को लेके आया है। जब इस्लामाबाद धरना होता है, जो एहतजाज होता है, कोई जलसा होता है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के लोग इतने मैंने समझाए हैं, खान साहब की आवाज मैंने उन लोगों तक पहुंचाए। इस पे मैं प्राउड करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हल्के के सारे लोग मेरे साथ खान साहब के लिए डट के खड़े हैं। अच्छा, काइंडली ये बता दीजिएगा आपकी नजर में खान साहब की आजादी किस तरह मुमकिन है? मेरी नजर में खान साहब की आजादी तब मुमकिन है जब एक सियासी गवर्नमेंट इधर आ जाए, सियासी लोगों के पास बात चला जाए और इंटरनेशनल लोग इसमें मुदाखलत करे ताकि ये जुल्म और बर्बरियत खत्म करे। क्योंकि बंदूक का मुकाबला जब बंदूक से उन लोगों का होता है तो फिर आपने देखा है कि लाश कैसे आते हैं। ये हम निहत्ते लोग हैं, हमारे साथ न बंदूक होते हैं न वेपन होते हैं। ये भला ये लोग कहते हैं कि ये जत्ता है और ये है वो है और ये तो, लेकिन हम आपने किसी के साथ इधर किसी की, मैं मिनिस्टर हूं, मेरे साथ आपने कोई गार्ड देखा है, आपने कोई ऐसा चीज देखा है जो हमारे लिए मसला हो? नहीं, मैं बिल्कुल पुरअमन आता हूं और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और फिर इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान एहतजाज पे उभराएगा। हर एक MPA हर एक लीडर अपने अपने इलाके में काम करता है, इंशाल्लाह एक ही दम पूरा पाकिस्तान निकलेगा और खान साहब को इंशाल्लाह। ये बताइए, आपका इससे पहले ANP के साथ ताल्लुक था, तो अब आप दोनों पार्टीज में क्या डिफरेंस कर रहे हैं और आपने PTI को किस तरह ज्वाइन किया, क्यों किया?
میں نے پی ٹی آئی اس طرح جوائن کیا کہ میں پہلے ANP میں تھا جی ادھر ہمارے فیصلے ایسے نہیں ہوتے تھے کھلے عام نہیں ہوتے تھے پھر جب میں نے خان کا سنا کہ خان کون ہے خان کس طرح فیصلے کرتے ہیں خان قوم کے لیے کیا ہے پہلے میں اس کا تقریر بھی نہیں سنتا تھا کیوں اس لیے کہ لوگوں نے مجھے بولا کہ یار یہ کوئی پتن ہوئی توبہ نعوذ باللہ اس میں جادو ہے اس کے باتوں میں پھر لوگ تو میں نے وہی جو مکے میں لوگ کہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں ایسا ہے تو اس میں اثر اس لیے تھا کہ یہ قوم کے حق کے باتیں کرتے تھے اپنے حق کی نہیں تو پھر میں نے جب اس کی ایک بات سنی میں الیکشن کر رہا تھا دیر میں تو ادھر خان صاحب کا جلسہ متوقع تھا ہمارے دل میں یہی تھا کہ خان صاحب اگر نہیں آئے تو پی ٹی آئی ہم سے نہیں جیت سکتے لیکن اگر خان صاحب ادھر آیا تو پھر پی ٹی آئی سے ہم نہیں جیت سکتے کیونکہ خان صاحب کے لوگ سارے خان صاحب کے پرستار تھے تو پھر جب خان صاحب نے کہا کہ یہ اگر ضابطہ اخلاق کے خلاف ہے تو میں نے پورے پاکستان کے جلسے کینسل کروائے کے پی کے نہیں اچھا اب آپ نہیں دیکھتے کہ آپ نے ANP کے ساتھ بے وفائی کر لی نہیں میں باچا خان کے نظریے پہ تھا میں ولی خان کے نظریے پہ تھا لیکن ابھی ولی کے نظریے پہ ہیں نہیں توبہ 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 خدا نہ کرے کیونکہ اس نے میرے لیڈر پٹھانوں کے لیڈر باچا خان جو ہمارے سارے پوری دنیا اس کو مانتا ہے اس کے نام کو تباہ و برباد کر دیا اس کے پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا وہ جو باتیں کرتے ہیں اس نے یہ اس کے خاندان کے ساتھ ایسا بات جھجکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ خان صاحب کو جیل ہو گیا اس سے بڑھ کر بیکار بات کوئی اور ہو سکتی ہے یہ آج جو کہتے ہیں کہ خان ایسا ہے خان ایسا ہے پہلے اس نے کتنے خلاف اور غلیظ باتیں کی اچھا سر اس وقت ماشاءاللہ ابھی آپ منسٹر ہیں بڑی اتھینٹک پارٹی کے ساتھ ہیں اگر ایم ایل ولی آپ کو دوبارہ کال بیک کریں اور وہ کہیں کہ آپ کمنگ میں ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ نہیں ایم ایل ولی صاحب آپ سے گزارش کریں وزیر اعلیٰ نہیں اگر پرائم منسٹر کا بھی وعدہ کرے تو میں اس نظریے کے ساتھ نہیں جاتا ہوں جو نظریہ خان کا ہے جو نظریہ باچا خان کا تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے میں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ باچا خان کے پیچھے میں پڑا تھا لیکن پھر سوچا کہ وہ مردے بابا کے پیچھے جا رہا ہوں تو زندہ بابا کے ساتھ کیوں نہیں جاتا ہوں تو زندہ بابا کیوں نہیں آ رہا سر باہر زندہ بابا حق وہ ہے وہ ایماندار ہے وہ حق کو حق اور سچ کو سچ کہتے ہیں بیمان نہیں ہے اور جو بیمان نہیں ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں تو اندر ہوتے ہیں کیونکہ ادھر تو سب کچھ کسی اور جگہ سے چلتا ہے یہ ہمارے لوگ ادھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ تو چھوٹے مہرے ہے کوئی اور بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے یہ سارے اچھا وزیر اعلیٰ صاحب سے آپ کہیں گے کہ سر آپ نے جو کنٹینر کا افتتاح کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب اور شاید خٹک صاحب نے وہ افتتاح کیا تھا وہ کنٹینر بھی پرانا ہو گیا یا میں جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینر نکالے اور لائعمل دے گزارش کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں 2 بندے بتائے ہیں ایک ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور ایک ہے علامہ ناصر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب یہ احتجاجی تحریک ہونا ہے تو یہ لوگ جب بتاتے ہیں تو کرنا ہے ہم بالکل ریڈی ہے تیار ہے لیکن جب ہمارے لیڈر نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں اگر آج بھی ہمارا محمود خان اچکزئی صاحب فرمائے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے آپ دیکھو کہ یہ مٹی کے اندر سے بھی لوگ نکلے گا ابھر آئے گا لوگ زبردست لاسٹ میں صرف ایک فائنل جواب دے دیں واٹ از دی ڈفرنس بٹوین علی امین گنڈا پور اینڈ سہیل افریدی دونوں میں کیا ڈفرنس ہے یہ ہمارے دونوں مشران ہیں اس میں انٹرنل ہمارے جو بھی ہوتے ہیں اس کے ہم اپنے انٹرنل باتیں کرتے ہیں باہر ہمارے لیے سارے ایک ہی ہیں خان صاحب کے سپاہی ہیں میں دونوں کے لیے میرے دل میں عزت ہے شکریہ سر لڑائی کرانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہو رہی بہت شکریہ سر